Batang berita dipilih malam tu. Datuk Sri Lee nyadung bubul lambuk di Miri. Datuk Gerawat Gala dicirinya di Chairman Sabekas Pampang Mulu. Sungkai Perdana 2024 mata beribu peranak Sibu. Program Gerak Rahmah ngagih 600,000 bubul lambuk di Selampur Menua. Kemana sistem e-kasih nyadi alternatif ngakai sistem padu. Komiti Teknikal Sukma ngabas venue main angkat berat. Semalamai serta merit tabi basah ngagai kita semua. Aku Dorina Banci dekat gulai ngau kita bab rutin ukas bagi Iban. Berita malam tu di pun enggau sepenyampau 1,000 pek bubur lambuk udah disadung Gerempung Raban Nembiak Nasional Berserakup Sarawak, Sabekas, Pampang Senadin kena hari 6. Menteri Pengangkut Sarawak Kenyadi Kaban Kunsian Negeri, Adun Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin udah berjadi ke programnya di Permain Mall Dito. Kok ya, 7 programnya ngerami pengawak ngintu Ramadan, kelimpah ngerapit ke tanggam kawul Sabekas ngau mensia mayo serta negut ke kawul, balakaban Sabekas ngau narak pemerhati ati serta kerjasama antara komuniti dia. Udahnya berita pasal Datuk Gerawat Gala diciri menjadi Chairman Gerempung Nembiak Nasional Berserakup Sarawak Sabekas Pampang Mulu. Pengawaknya diatur pengudah tembuk awam besai pengawak nubuh ke Sabekas Pampang Mulu di sebuah hotel di Tok Kena hari 6. Sapit Menteri di Upis Premier Sarawak, Pengereja Kasar Immigration Ngau Matau Projek, Kemegak Kaban Kunsian Negeri, Adun Mulu Nyamada, pengawak nubuh ke Sabekas Ungkup Sitak Mulu, endang udah diantik Raban Nembiak dia. Datuk Gerawat nyemetak mada ketujuh pengawak nubuh ke Sabekasnya dikena nempak Raban Nembiak enggau rebak ke dekat datai nyadi tuai menua jemaah. Kini juga menjadi satu ruang ataupun satu peluang untuk belia-belia kita membelajar ataupun network with a lot of leaders to prepare you for the future. Sebab yang kita sangat menyentuh sekarang adalah barisan belia kita untuk menyediakan kita menjadi pemimpin. Ungkup rekod pengawak numbuh ke Sabekas Pampang Mulunya nyari Pampang ke-82 Sabekas di Sarawak. Seraya di Sibu beribu ikut pengusung ngambil bagi program buka puasa Perdana atau Kesungkai Perdana 2024 ke diatur nintiang tahun maya bulan Ramadan di dataran Tun Tuanku Bujang. Di pelabak lebih 20,000 pengusung udah nedat dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 nguluk program buka puasa berbelah mayuh berendur bendandang ke diatur kena hari 6. Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai Mada, programnya ukai seminat diguluk peranak di Bandar Sibu ajak, tang peranak ari luas Sibu lalu perkara pemadu berguna, programnya mandang ke penyerakup ukai, seminat di Sibu ajak tang megat di Sarawak. This is very important to reflect our unity, not only in Sibu but the whole state of Sarawak. This is how we live together in Sarawak. And I think these activities has been emulated by not only by the town nearby Sibu, but also Kuching is also having next week. Maybe today, I don't know, sure, but it has been grown up the whole of Sarawak. And I hope in future the whole main city, the main town in Sarawak will have a similar. Of course, we can rotate which day, and people can move. With the good roads now, people can move around and breakfast together. Ngenang sile agi pasal programnya, lebuh dirandau Kaban Kunsian Negeri, adun dangkanya mada, pengerami nerima pengabang Hari Raya dekat diatur di Kompleks Islam Sibu, Maya Raya keempat atau kelima. Kok ya, Tuai Pemegai Menuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Enggau Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari Tun Openg, dekat nguluk pengerambi ngabang Aidilfitri di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud, Universiti Teknologi Sarawak, UTS, kena 13 April. Dulu harinya, Menteri Penyerakup Bangsa, Datuk Sri Aaron Algo Dagang, bugulai ngau Datuk Dr. Anwar nguluk program Gerak Rahmah
aram nyumai bubo lambok, penyerakup Renggat Nasional bagi menua Sibu ke diatur di dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1. Program diatur sertai Opis Menteri Penyerakup Bangsanya mujur ngagih 600,000 pek bubo lambok ngagai mensia mayuh di selampau menua kena hari 6. Datuk Sri Aaron Agong Madah penyampaunya nambah hari 400,000 pek bubo ke diagih tahun yang tadi ke ngawal 4,000 sita rukun tetangga KRT. Untuk sekali lagi kita mengadakan satu program di peringkat kebangsaan iaitu Jom Masak Bubur Lambuk Perpaduan. Kita di Kementerian Perpaduan kita kata perpaduan lah. Dan kita menggunakan kawasan rukun tetangga kita yang ada di Sibu ini. Dan dari pagi tadi kita telah pun memasak bubur. Dan sekarang adalah untuk mengagihkan bubur lambuk ini kepada semua yang hadir di Padang ini. Dan sebentar tadi kita pun telah mengadakan menyerahkan bakul rahmah. Dan saya pun baru habis bersama dengan RTM untuk live untuk menerangkan aktiviti kita pada petang ini. Kuk ya, 7 pengawal ngatur program dikena mandang ke penyerakup di menua Tok Kedigulu Rakyat Datai Ripupu Bangsa Ngau Agama. Pengirau pasal sistem pangkalan data besar padu bak rakyat mayuh bakal dikerembai sebelah media rama tok ke surat berita empai lama patut diputar lengkas. Sapit Menteri di Opis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah Anggau UKAS, Datuk Abdullah Saidul Madah, antara alternatif kebukai ketok diperunding, kandang diatuk bakal ngemanah sistem e-kasih ke dikena sebedau tu nguliah ke data rakyat bak pengawak meri bantu. Tapi sebelum ini, semakan bantuan-bantuan ini adalah diproses melalui semakan e-kasih yang diurus oleh pejabat daerah. Dan saya rasa ingin bertuan kebaik, saya rasa eloklah e-kasih dinaik tarafkan ataupun gunakan maklumat yang ada pada e-kasih sekarang ini. Mungkin sistem itu dibaiki pulih dengan dinaik taraf dan sebagainya supaya maklumat yang sama dapat digunakan untuk memastikan bantuan dan bantuan rakyat yang diperkenalkan oleh kerajaan dapat akan diterima oleh mereka yang benar-benar layak. Ia berjakut bunyinya lebuh dirandau pemberita pengudah ngemata simbolik nyuak bubur lambuk diatur Kelab Penyokong Manchester United Sarawak MUSCS di Tok Kena hari Minggu. Berebak ngaunya kuya, ia hendak nagang rakyat mayuh kelebih agi Raban B40 ke berguna bantu hari perintah ngambil ngisi penerang sidak di padu kandang diatuk. Saya tidak ada halangan untuk mereka mendaftar kerana mereka ini benar-benar memerlukan pelbagai bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Lagipun kebanyakan mereka tidak ada pekerjaan tetap, hanya ada satu akaun dan jumlah wang dalam simpanan mereka pun kurang. Maka atas alasan ini mereka kurang risau tentang potensi untuk mereka menjadi mangsa scam dan sebagainya. Datuk Abdullah Megamadah, pengirau rakyat pasal sistem padu patut ditemu reti lalu diperhati ke perintah laban data kes nipu online bak tahun yang tadi balat ngirau ke hati. Kita harus fahami kerisauan mereka tentang maklumat yang disalurkan melalui padu kerana mereka risau maklumat ini akan disalahguna, terutama sekali maklumat yang berkaitan dengan kewangan atau bank. Pada tahun lepas sahaja, kita telah direkodkan seramai tidak kurang 23,000 menjadi mangsa online yang melibatkan kehilangan wang berjumlah 1.22 bilion. Ini satu jumlah yang besar. Berindi harinya yang ngarap ke sistem padunya, Raban Bank dekat nerit kagi sistem pengelikun akaun pengguna ngambil nak mudah kena pajuk tipu online. Berita kepenudi ngenang mimit pasal lumba ngau main. Komiti Teknikal Lumba Malaysia, Sukma ke-21 Sarawak 2024, udah ngatur pengawal ngabas engkau meresa semua sukut Dewan Panglima Rentap kedekatnya di venue main angkat berat serimbai pekitnya ke diatur Augusto. Batang 7 pengawal meresa ke di pejalai nengah pejalai gawak kena hari limaknya ngambil ngalus kagi semua pengawal nyikap diri ke benuang di pejalai ke agensi ngawal diri bersikap ngatur pekitnya elak.
Dulu arinya, pejalai belabuh anggau pengawak merik penerang, anggau tanya sawut antara agensi berkaul kebetuai keraban Konsil Lumbak Sarawak, bergulai anggau komiti teknikal, anggau pekit kedi kemudi, tuai komiti teknikal, anggau pekit serta sapit Presiden Angkat Berat Negeri Sarawak, PABNS, Arifin Alimin. Sama nyempulang rabannya, Sekretari Politik Premier Sarawak, kenyadi Presiden Angkat Berat Negeri Sarawak, PABNS, Romeo Christopher Tekong, Tuai Unit Transformation, Anggau Innovation, Konsil Lumbak Sarawak, Linda Chong Zingze, Pengarih UPIS Sapit Menteri Nembiak Lumbak, Anggau Pemansang Orang Dagang Sarawak, Maiset, Nini Racha Anding, Pegawai Tadbir Ngari Keresiden bagi Menua Betong, Amir Rizwan, Anggau Penolong Engineer, Ari Konsil Pelilih Betong, Khairuddin Anwar. Bak pejalai gawaknya, segera penanggul udah dikelala, bakal pematut ngintu sistem ekon yang kawum kerja ngagak baru sambung talikaran. Pengawak kedekat di rumbannya, dekat di pejalai engkau berjimat nentukan sistem ekon, lancar maya pekit diaturnya, kelimpah nyamin pengelikun engkau penyikar sistem kuasa karanya. Main angkat berat kemekit 8 kategori dekat di gulu 12 buah negeri, mungkur 192 atlet, angkat berat lalu disadang manggai 300 ikut, antik nyengkawum jurulatih engkau pegawai pengiring. Nakak tu dulu Buletin UKAS Siban lemai tu bergulai dengan aku, Torina Banci. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share, engkau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Kepenemu berita pemadu baru di Sarawak. Aram kita sama nganti ngong ricah Pekit Sukma ke-21 Sarawak 2024. UKAS #saluran informasi rakyat.